Today we're going to continue talking about the Noble Eightfold Path. And for the last few days we talked about right view, right intention, right speech, and we skipped over right action and went to right livelihood, and now we're going to backtrack and do right action. Takže budeme pokračovať v rozprave o 8-dielnej ušľachtilej ceste. Hovorili sme už o správnom názore, správnom zámere, správnom rozprávaní. Včera sme preskočili správne konanie a hovorili sme o správnom živobytí. A teraz sa teda vrátime k správnemu konaniu. Now, both right action and right livelihood are primarily concerned with things that we do with our body. Aj správne konanie, aj správne živobytie sa týkajú najmä vecí, ktoré robíme s našim telom. Because our behavior is also part of our spiritual practice. Lebo aj naše správanie je súčasťou našej duchovnej praxe. Now I'm going to start by reading about this portion of the path from the Saleka Sutta, Majjhima Nikaya number 41. Takže prečítam vám zo Sutty. So I'm just going to read a short passage from the Saleka Sutta. Saleka Sutta. Just a moment. Yes. Okay. So we're about a quarter of the way through the sutta. And the Buddha is explaining the three kinds of wrong conduct by way of body. So I should give the background. Basically, here is the Buddha giving a talk to the people of Sala, that is to a large group of lay people. Takže Buddha vysvetľuje ľuďom, laickým ľuďom zo Sály. And they ask him about good karma and bad karma. Ktorí sa ho pýtali o dobrej a zlej karme. So the Buddha is teaching them a teaching known as the 10 ways of bad actions and the 10 ways of good actions. Takže Buddha ich učí 10 spôsobov dobrého konania a 10 spôsobov zlého konania. And of those 10 ways, that includes 3 by way of body, which we're going to look at today, then 4 kinds of wrong speech, and then 3 kinds of mental wrong action. A týchto 10 spôsobov zahrňa 3 spôsoby týkajúce sa tela, 4 spôsoby týkajúce sa rozprávania a 3 spôsoby týkajúce sa myslenia. Okay, so Buddha begins by talking about the 3 kinds of wrong bodily conduct. Takže začína tým, že hovorí o 3 nesprávnych telesných konania. And these correspond with the first 3 precepts. A tieto korešpondujú s 3 predsavzatiami, s prvými 3 predsavzatiami. So the first precept, when a certain person kills living creatures, they're violent, bloody-handed, a hardened killer, merciless to living beings. Takže zde hospodári, niekto zabíjí živé bytosti, je krutý, má krvavé ruce, je zamestnaný zraňovaním a ničením, je nemilosrdný voči živým bytostem. They steal with the intention to commit theft, they take the wealth or belongings of others from village or wilderness. Nebo bere to, co není dáváno, krade, ako zlodej vchází do vesnice či do lesa a bere majetek a bohatství ostatních. They commit sexual misconduct. They have sexual relations with women who have their mother, their father, their mother and father, their brother, their sister, their relatives or their clan as guardian. They have sexual relations with a woman who is protected on principle or who has a husband or whose violation is punishable by law, or even one who has been garlanded as a token of betrothal. Nebo má špatné sexuální jednání, dopouští se prohřešku sexuálního styku s těmi, kteří jsou pod ochranou matky, pod ochranou otce, matky, otce, bratra, sestry či příbuzných, pod ochranou manžela, pod ochranou zákona či pod ochranou zásnubního věnce. Toto jsou hospodáři 3 druhy telesného nesprávného jednání, které není v souladu s damou.
these descriptions of the three precepts is more or less the standard description of these that you find in the suttas. Takže popis tých troch predsavzatí je vlastne v súlade s popisom toho, čo nachádzame v sutách. Now, one of the things that you can see about this particular formulation is that it focuses on sort of defining cases that are very clear-cut. Teda tento popis sa zameriava na udalosti alebo príklady, ktoré sú také jasne definované, ako vidíte. And of course that's not to deny that there are many cases where there are grey areas in these things, but the important thing is that we understand what the main principle is. Samozrejme je tam mnoho takých sivých oblastí, kde to nie je také úplne jasné, ale dôležité je porozumieť ten základný princíp. So let's have a look at each of those three in turn. Takže pozrime sa teraz podrobnejšie na každé z týchto troch. Now, the precept about killing. Pardon? The precept about killing. Takže to predsavzatie o zabíjaní. Basically, don't do it. V zásade to hovorí, aby ste to nerobili. I mean, the Buddha's teachings are full of this very loving concern for the life of any creature. Buddhistické učenie je plné také láskyplnej starostlivosti o akékoľvek živé bytosti. And this is not something that is kind of inferred or just sort of in the background or something like that. It's front and center in many or most of the Buddha's most powerful teachings. A nie je to niečo, čo je len tak niekde v úzadí, ale práve naopak je to úplne v popredí a v strede tých toho najdôležitejšieho Buddhovho učenia. In the passage on the Brahma Viharas, for example, which we recite every morning, it's sabbe sata, may all beings be happy. A v tej pasáži, ktorú recitujeme každé ráno, je tam tiež verš sabbe sata, čiže nech sú všetky bytosti šťastné. And we can see that this was not meant to be just a pleasant feeling about wishing well, but was meant to be brought into concrete action because of the example of Gatikara that we saw last night and the great care that he took to avoid killing even the tiny creatures in the earth. A nie je to len o tom, aby tie bytosti boli šťastné, ale naozaj to má ako keby ďaleko siahlejší význam, ako sme videli aj včera na tom príklade Gatikáru, ktorý vlastne nekopal tú zem, aby sa vyhol zabíjaniu drobných bytostí žijúcich v zemi. And the whole basis of moral life, the whole basis of our precepts and our lifestyle is based on the ideas of not causing any harm, not killing or doing any violence or any harm to any creature ever. A celá teda tá morálny život je založený na tom nespôsobovať žiadne utrpenie, žiadnu újmu žiadnemu živému tvorovi. And of course this not only includes killing, but also doing any kind of violence or harm. Takže to nezahŕňa len samotné zabíjanie, ale aj akékoľvek násilie a ubližovanie. So notice that when the precepts are described, they're not meant to cover every single case. They're meant to cover the core basic cases, but obviously it includes a much wider range of things that we need to consider. Takže tie predsavzatia nezahŕňajú ako keby celé to spektrum tých prípadov, ktorých sa týkajú. Je tam spomenutý len ten základný princíp, to jadro, ale samozrejme má to o mnoho širší význam. And in Buddhism there is no excuse or no rationale for committing violence of any kind at any time. A v buddhizme naozaj nemáme žiadne ospravedlnenie akéhokoľvek násilia alebo ubližovania akéhokoľvek druhu. If we look at a roughly contemporary text to the Buddha, like say the Brihadaranyaka Upanishad, we find there that the situation is different. Keď sa pozrieme na tie súčasné texty, tak tam je tá situácia trochu iná. And in the Brihadaranyaka Upanishad, there is a passage that justifies a man beating his wife.
V Brihanarika Upanishad je nejaká pasáž, ktorá akoby podporuje to, že muž bije svoju ženu, alebo ospravedlňuje nejakým spôsobom. If she doesn't comply in the bedroom. Ak ona nespolupracuje v spálni. And that kind of thing is never justified in any way in Buddhism. A v buddhizme takáto vec nemôže byť nikdy ospravedlnená, nie je nikdy ospravedlnená. And so there's a very, very strong and very clear, quite absolute stance against committing violence. Takže v buddhizme nachádzame vlastne absolútne jasný postoj proti akémukoľvek násiliu. There's also no doctrine of just war in Buddhism. Takisto nie je tam žiadna doktrína ohľadom vojny, spravodlivej vojny v buddhizme. So most religions have a doctrine of just war, which basically says that if certain conditions are met, then it's the right thing to go to war. Mnohé náboženstva majú takúto klauzulu vo svojom učení, že keď sú splnené určité podmienky, tak je správne alebo spravodlivé, oprávnené ísť do vojny. And the problem with doctrines of just war, well, there are many problems, but I personally reject the concept of just war completely. Well, one of the problems with the concept of just war is that once you have a theory of a just war, it will be used in order to justify going to war. Ja som úplne proti takémuto konceptu akékoľvek spravodlivej vojny, pretože keď takýto koncept spravodlivej alebo oprávnenej vojny existuje, tak akýkoľvek dôvod, ktorý si nájdete, budete vedieť na to napasovať a tým toto ospravedlniť. As just one example of that, when Australia invaded or joined with America in invading Iraq, there was the largest anti-war demonstrations ever in the history of Australia. Ako príklad môžem uviesť, keď sa Austrália spojila so Spojenými štátmi a vlastne napadli Irak, tak v Austrálii bola jedna z najväčších protivojnových demonštrácií. And as we know, the information that was led to going to war was just made up by the Americans and their allies. A ako vieme, tak tie informácie, ktoré viedli k tomu vypuknutiu alebo vyvolaniu tejto vojny, sa nakoniec ukázali ako vymyslené. At that time we were already at war in Afghanistan. A v tom čase už sme bojovali aj v Afganistane. And there was a paper on that written by the then leading Catholic Cardinal of Australia, George Pell. Bol o tom napísaný nejaký dokument by George Pell, the leading cardinal of Australia. Yeah. Austrálskym kardinálom Georgeom Pellom. Since then, George Pell has fallen from grace in a spectacular fashion. But anyway, at that time Odvtedy už George Pell odpadol z toho piedestálu, na ktorom bol. But he argued that the invasion of Afghanistan was justified. It was a just war, but the invasion of Iraq was not. A on vtedy argumentoval, že to napadnutie Afganistanu bolo správne, to bola tá oprávnená vojna, ale už v prípade Iraku už to nebolo oprávnené. Initially it sounds like it's there's something to that argument, because after all Al-Qaeda was based in Afghanistan when they attacked America. We were America's allies, and so there's some kind of justification for going to war there. Na oko, alebo na prvý pohľad to vyzerá, že je na tom niečo pravdy, keď to takto poňa, lebo nakoniec tá Al-Qaida mala svoju základňu v Afganistane a my sme boli spojencami Ameriky, takže áno, bolo správne ísť do tej vojny. My point here is that when people in positions like that who speak with some kind of moral authority and they make these kinds of arguments, it kind of makes these things palatable for the people. It has some kind of meaning. Ale to, čo chcem povedať, je, že keď sa k týmto veciam vyjadrujú ľudia, ktorí sú v pozícii nejakej morálnej autority, tak
je to potom ako keby také priateľnejšie pre tých bežných ľudí a berú to. And yet one of the characteristics of a just war, in any just war doctrine, including the just war doctrine of the Catholic Church, is that the just war be proportional. Jedna zo základných charakteristík takej spravodlivej vojny, tak ako ju definuje aj katolícka cirkev, je, že tá spravodlivá vojna proportional, meaning that it is the response is proportional to what's happened. Yeah. Že tá odpoveď je ako keby proporcionálna k tomu, čo ten násilník vykonal. And obviously the war in Afghanistan is not proportional. Ale očividne tá vojna v Afganistane nebola za takýchto podmienok. There was one attack on the United States. It killed less than 3,000 people. And we've now been in Afghanistan and killed hundreds of thousands of people in a war that's gone on for nearly 20 years and has no sign of stopping. Clearly and obviously it's not proportional at all. Táto vojna, ktorá vznikla vlastne na základe jedného útoku na Ameriku, ktorý zabil 3,000 ľudí, v tom Afganistane zabila už stovky tisíc ľudí a trvá asi 20 rokov a nevyzerá, že to tak skoro skončí, takže určite to nie je proporcionálna odpoveď. So my point here is that once we start to justify war and violence, we start to get theories that justify war and violence, then those justifications can seem reasonable on the surface. And if you just look at it as a philosophy, it can make sense as a moral philosophy to a certain degree. But when it's actually applied in practice, the reality is that those pretenses to justice and those pretenses to fairness disappear very quickly. Keď to, čo chcem povedať, je, že keď začneme definovať, čo je tá spravodlivá vojna, tak na oko sa to môže zdať, že to má nejakú logiku, ale potom, keď to aplikujeme do praxe, tak sa tam tá logika, tá oprávnenosť trochu stráca. And so this is why in Buddhism we always focus on love, always focus on compassion, always focus on how much we can care for every creature, no matter how small. A preto v buddhizme sa sústreďujeme na lásku a súcit a na to, ako sa môžeme postarať o akúkoľvek živú bytosť, bez ohľadu na to, aká je malá. But we live in an age where we are not just responsible for killing a living being, but we're responsible for killing the entire planet. Ale žijeme v dobe, kde nie sme zodpovední len za to, že zabíjame nejaké drobné bytosti živé, ale zabíjame v podstate alebo ničíme aj planetu. Since we started this retreat, the Sumatran rhinoceros has now gone extinct. Odkedy sme začali tento zásed, tak na Sumatre vyhynul nejaký druh zvieraťa. Millions of species of insects which are going extinct. A milióny druhov hmyzu taktiež vyhýňajú. Which we don't even know that they exist. A o ktorých ani sme vlastne netušíme, že vôbec existovali. And how much more so all of the creatures in the oceans. A takisto to platí aj pre živočichy v oceáne. And the devastation and the death that we cause to the natural world is orders of magnitude greater than any generations previous. A to ničenie a tá devastácia, ktorú spôsobujeme prírode, je mnohonásobne väčšia ako kedykoľvek predtým. The devastating and horrifying suffering of all of the animals who are kept in factory farms. A to utrpenie zvierat, ktoré vlastne sú chované v zajatí, v tej priemyselnej výrobe, je obrovské. In China they now have skyscrapers for factory farmed pigs. They put them on multi-story factory farms with facial recognition to recognize the individual pigs. A v Číne napríklad majú mrakodrápy, ktorých vlastne chovajú v tej priemyselnej výrobe prasce a majú tam nejaké zariadenie na rozpoznávanie tváre tých jednotlivých prasiat.
And I was in animal liberation in the 1980s, and we were warning people back then that if you keep animal in these kinds of conditions, then you'll give rise to terrible diseases. And of course, that's exactly what's happening now. As we speak, 40% of the pigs in China have had to be slaughtered and just thrown away because of swine flu. V 1980 rokoch som bol v hnutí proti násiliu na zvieratách a hovorili sme už vtedy, že keď budeme držať zvieratá v takýchto podmienkach, tak sa budú rozširovať choroby. A to sa presne deje. 40% čínskych svíň muselo byť utratených kvôli prasacej chrípke. And our lifestyle, and the way we choose to live our life, it harms, it creates harm. Aj ten životný štýl, ktorý si vyberáme, ktorým žijeme naše životy, vlastne spôsobuje utrpenie, ubližuje. And we don't see the harm that we create. A my to utrpenie, ktoré vytvárame, ani len nevidíme. This is no accident. Nie je to náhoda. That's how the system is built. Ale ten systém je takto vytvorený. It's built so that you do not see the harm that you cause. Je vytvorený zámerne, tak aby sme nevideli to utrpenie alebo to ublíženie, ktoré spôsobujeme, tú škodu. There's a very moving story about the Bodhisattva before when he was a young boy. Siddhartha, when he was a young boy, he saw the farmers ploughing on the field, and he saw them turning up the clods of earth, and he saw the earthworms which were turned up and being eaten by the birds. Je veľmi dojemný príbeh o mladom Siddhartovi, keď išiel a videl farmárov, ako orú to pole a vlastne otáčali tie pláty tej zeminy a potom vtáky zožrali tie červíky, ktoré sa zrazu ocitli na povrchu. And he realized that no matter what we do in this life and in this existence, that we can't live without creating some kind of harm to other beings. A on si vtedy uvedomil, že bez ohľadu na to, ako by sme sa snažili v tomto živote, tak nemôžeme žiť bez toho, aby sme nevytvorili utrpenie alebo neublížili nejakej živej bytosti. So that doesn't mean that we give up. It doesn't mean that we don't try. Neznamená to však, že by sme sa mali vzdať a prestať sa pokúšať žiť tak, aby sme neubližovali. It means that we have to be even much more careful about causing even the slightest bit of harm. Znamená to práve naopak, že by sme mali dávať ešte väčší pozor na to, aby sme nespôsobili ani len drobnú škodu. Think of the care that Gadikara took to make sure that he wouldn't kill even the slightest, smallest creature. Pomyslite na tú starosť, ktorú mal Gatikára, keď kopal tú hlinu alebo zbieral tú hlinu, aby teda neublížil žiadnej živej bytosti. So we have a obligation to a moral responsibility to understand what it is that we buy when we buy things. Takže my tiež máme takú morálnu povinnosť pochopiť, čo vlastne to je, keď si čo je za tým, keď si kupujeme veci. All of this death, all of this violence, all of this harm is driven by money. Všetká táto smrť, všetko toto ublíženie, poškodenie sú za tým peniaze. Je to poháňané peniazmi. And if people stop buying those things, they'll stop being made. Ak ľudia prestanú tie dané veci kupovať, tak ich prestanú vyrábať. So take an interest. Takže začnite sa zaujímať. If you live a vegan lifestyle, then you will create much less harm than if you're eating meat and consuming animal products. Ak žijete ako vegán, tak spôsobíte o mnoho menšie škody a ublíženie ako niekto, kto sa stravuje, kto je mäso a produkty. If you take the time to look at where things come from, how they're consumed, how they're packaged, how they're produced, then you can make a big difference in terms of the amount of harm that you create.
Ak sa začnete zaujímať, odkiaľ veci pochádzajú, ako sú vyrobené, ako sú balené, tak začnete zmenšovať to množstvo, alebo môžete do veľkej miery zmenšiť to množstvo utrpenia a ublíženia, ktoré je spôsobované. Because we face a very real situation that in the future, not too distant future, it'll be much easier to keep this precept of not killing. Stojíme tvárou tvár budúcnosti, kde bude o mnoho jednoduchšie dodržiavať toto predsavzatie nezabíjať. Because everything will be dead. Lebo všetko už bude mŕtve. And when everything's dead, you can't kill it. A keď všetko už je mŕtve, tak už sa to nedá zabiť. This world, this beautiful planet that we live on, it doesn't belong to us. Tento svet a táto nádherná planéta, na ktorej žijeme, nám ale nepatrí. We are just lucky enough to be able to share this space for a short period of time. Ale my len máme to obrovské šťastie, že môžeme tento priestor zdieľať po určitý krátky čas. Many years ago, I was part of but long before I was a monk, I was part of a conference and I was doing a panel on vegetarianism. Predtým, ako som sa stal mníchom, som bol súčasťou nejakej konferencie a robil som panel ohľadom vegetariánstva. And I had heard that one of the local, there's a very well-known Aboriginal elder called Ken Colbung, and I'd heard that he was vegetarian. Počul som o takom dôležitom predstaviteľovi tých austrálskych aborigincov Ken Colbovi, ktorý bol vegetarián. So I invited him to come and help present the panel. Takže som ho pozval na tú konferenciu, aby sa zúčastnil tej panelovej diskusie. I always remember when we started it, because at that time I was like a philosophy student. Pamätám si, keď sme to začali, vtedy som študoval filozofiu, bol som ešte študentom. So I'd sort of prepared this sort of complicated paper with all these references to all of these different philosophers and things. Tak som si pripravil celý ten komplikovaný referát so všetkými tými citátmi tých dôležitých filozofov. And Ken just sat down and he started singing the Stevie Wonder song, I Just Called to Say I Love You. A Ken si sadol a začal spievať pieseň Stevie Wondera I Just Called to Say I Love You. I felt so silly. A ja som si pripadal totálne hlúpo. Like why have I got all of these kinds of things here when he's sharing this idea so much better anyway. Že na čo som si ja všetko toto pripravil, keď on takýmto jednoduchým spôsobom vlastne odovzdal tú myšlienku. And one of the things that he said was that the reason that he's vegetarian, he said, has nothing to do with any kind of modern ideas or philosophy, but he does so because it's his traditional beliefs. A jednu vec, ktorú povedal, že o tom vegetariánstve, že prečo je vegetarián on, nie preto, že je to nejaké moderné, ale práve preto, že je to tradičný spôsob ich života. And he said that they would always see every animal, every living creature as their brother and their sister. A hovoril o tom, že oni považovali všetky živé bytosti za bratov a sestry. And he said that they would never harm any creatures unless they really had to. A že by nikdy neublížili žiadnej živej bytosti, iba ak by to bolo nevyhnutne nutné. And if they killed a kangaroo to eat, then they'd apologize to it and they say, I'm sorry kangaroo, but I have to feed my family. A ak museli zabiť kenguru, aby sa mohli teda nasytiť, tak sa je ospravedlnili. Prepáč kengura, ale musím ťa zabiť, aby som mohol nasytiť svoju rodinu. But he said, now I can just drive down to the supermarket and buy some tofu. A potom povedal, že ale teraz našťastie môžem ísť do supermarketu a tam kúpiť nejaké tofu. And he said that there were like young Aboriginal men who believed that to be a real Aboriginal you had to eat snake and kangaroo.
Ale povedal tiež, že medzi tými mladými aborigincami je také presvedčenie, že ak si naozajstný aboriginec, tak musíš byť schopný zjesť hada a kenguru. And he said that they don't know what they're talking about. A že on teda nevedel, o čom hovoria. He said that we would never eat any animal like that just to prove something. Že tí skutoční aboriginci by nikdy nezabili zviera len preto, aby dokázali niečo. These are our brothers and sisters. Pretože sú to ich bratia a sestry. So that was a really powerful lesson for me, not only in their care for the world, but also in how we relate to our traditions. Takže toto bola veľmi silná lekcia pre mňa, nie len z ohľadu toho, ako sa staráme o ten svet, ale aj z ohľadu toho nazerania sa na tie tradície. Because for Ken Kolbang, his tradition was a living thing. Pretože pre Kenkobu tá jeho tradícia bola stále živá. It wasn't that they had to keep on just doing the same things that their forebears had done, but that they understood the values, they understood the reasons why they did the things that they did. Nebolo to, že len akoby slepo opakujú tie veci, ktoré robili ich predkovia, ale oni naozaj rozumeli tomu významu, prečo to tí predkovia tak robili, malo to zmysel. And it's a level of understanding and wisdom that I wish we would see from more Buddhists. A to je taká úroveň pochopenia a múdrosti, ktorú by som si želal, aby sme videli aj my. Yes, it's true the Buddha didn't make a rule saying you had to be vegetarian. Aby sme to videli v tom Budhovom učení. Budha, áno, je pravda, že Budha nedal žiadne presné pravidlá, že musíte byť vegetariánom alebo tak. They also didn't have factory farms in the Buddha's day. Ale v čase Budhu taktiež neexistovali tieto priemyselné farmy, tak ako ich máme dnes. They didn't have massive trawlers going through the oceans, scooping up tons and tons of fish and throwing most of them away. Nemali obrovské lode, ktoré sa plavili po moriach a lovili obrovské množstvo rýb na to, aby väčšinu z nich potom aj tak vyhodili. They didn't have the massive and serial collapse of ecology system after ecology system. A taktiež nezažívali postupné kolapsy ekosystémov. Times have changed. Časy sa odtedy zmenili. And the choices that we make have to change along with them. A tie rozhodnutia a voľby, ktoré robíme, sa musia meniť takisto. So yeah, from a Buddhist point of view, do the Buddhist precepts say that you have to be vegetarian? Takže z toho buddhistického pohľadu hovorí toto predsavzatie o tom, že musíte byť vegetariánom? No, you can get away with it if you want. Nie, môžete to robiť aj inak, ak chcete. But ask yourself, is this really the best way to live? Ale opýtajte sa samých seba, je toto naozaj tá najlepšia cesta, ako žiť? Is this the best way that I can practice the principles of harmlessness? Je to naozaj ten najlepší spôsob, ako môžem praktikovať tie princípy neubližovania? Am I doing as much as I can to try to help preserve this beautiful planet? Robím naozaj maximum, koľko môžem na to, aby som pomohol zachovať túto planétu. Okay, so I'll move on to the second precept, the precept on stealing. Takže teraz sa presuniem k druhému predsavzatiu ohľadom kradnutia. Okay, so this one again is defined in fairly straightforward terms that you actually physically take something from someone else. Takže toto predsavzatie sa opäť týka vyslovene niečoho, čo fyzicky zoberiem niekomu inému. But of course this precept also has expanded greatly since the time of the Buddha. A takisto aj toto predsavzatie sa od Budhových čias rozšírilo. And these days, for example, a large proportion of the concern about theft and so on is what they call theft of intellectual property. A dneska máme širokú oblasť kradnutia v oblasti intelektuálnych práv, alebo teda krádež intelektuálnych práv.
And a lot of the theft that happens is just the theft of, if you like, digital assets, like just figures in a spreadsheet or numbers in a bank account. Veľa krádeží sa odohráva v tom digitálnom svete, čo nejaké krádeže súm na bankových účtoch a podobne. And we also see much more sort of endemic and corrupt forms of theft where basically if you're a amateur thief, you rob the bank, but if you're a professional one, you buy the bank. Je tam aj taká odvodený spôsob krádeže. Keď ste amatérsky zlodej, tak idete tú banku prepadnúť a keď ste profesionálny zlodej, tak si tú banku kúpite. And if you're a really good thief, a master thief, you also take over the government. A keď ste naozaj majstrovským zlodejom, tak ovládnete aj vládu. And make your own laws. A potom začnete tvoriť svoje vlastné zákony. And now what you're doing isn't stealing anymore. It's not against the law. A potom to, čo robíte, už ďalej, už nie je viac krádežou. Once I asked a lawyer friend in Australia, how much would you have to steal in order to be prosecuted by the government? Raz som sa opýtal právnika, priateľa v Austrálii, koľko by som musel ukradnúť, aby som bol prenasledovaný vládou. He said, well, it depends. A povedal, závisí. If you're a Aboriginal kid, a packet of cigarettes. Ak si aboriginské dieťa, tak stačí, keď by si ukradol balíček cigariet. If you're a wealthy plutocrat, $100 million maybe. If you're rich and powerful. Ak si bohatý a mocný, tak možno nejakých $100 miliónov. There was a businessman in Perth when I grew up called Alan Bond, and he stole $2 billion. This is in the 1980s in Perth. Stole $2 billion, and he went to jail for like 4 years or something in a minimum security jail. Keď som bol malý, žil som v Perte, tak bol tam nejaký podnikateľ Alan Bard, ktorý ukradol $2 bilióny a dostal za to nejaké 4 roky v minimálne stráženej base. Of course, they never recovered the $2 billion. He got to keep that. Samozrejme, tie 2 bilióny nikdy nevrátil. So, interestingly enough, like when I say these things, I mean, it sounds like this is being kind of very cynical, but there's actually a sutta where the Buddha says essentially exactly the same thing. Keď to hovorím, tak to možno znie tak cynicky, ale existuje sutta, kde Buddha hovorí v podstate to isté. So one of the things about not stealing is not only just, okay, so, right, not actually taking things from others, that's the basic rule, but also it's what's much more subtle is something about living with and dealing with and treating people in a fair and responsible way. Takže samozrejme ten základ je akoby nebrať fyzicky veci, ktoré patria niekomu inému, ale zahrňa to aj jemnejšie formy a ohľadom vlastne toho, ako zaobchádzame s ľuďmi a s vecami takým, aby sme zaobchádzali teda férovým spôsobom. Not always sort of trying to get everything for the cheapest. Je to napríklad aj o tom, aby sme sa nesnažili za každú cenu všetko získať najlacnejšie. So for example, when we have to hire contractors to do programming for Sutta Central, then I don't look for the cheapest contractors. Keď napríklad robíme nejaké zmluvy pre Sutta Central, tak ja nepozerám na tú najlacnejšiu možnosť. I want to pay somebody to do the job because they deserve to be paid well for their job. Chcem tomu človeku za tú prácu naozaj zaplatiť, lebo si to zaslúži mať za to zaplatené. And I treat them kindly and fairly. A správam sa k tým ľuďom láskavo a férovo. And a lot of the business practices and so on that go on today they stay maybe short of this side of actual theft, but they actually still deprive people of their livelihood. Mnoho tých biznisových aktivít sa pohybuje
tak na hranici tej krádeže, že síce úplne nekradnú, ale stále nejakým spôsobom obmedzujú alebo ukracujú ľudí o ich živobytie. So just one example out of many, a company like Amazon. Napríklad jeden z mnohých príkladov je Amazon, which treats its workers terribly. Ktorý sa ku svojim zamestnancom správa hrozne. And which has a horrifying rate of accidents in its warehouses. A má vysokú mieru nehodovosti v rámci tých svojich skladov. And which burns through its workers so quickly. People hardly stay with Amazon more than a few years. A je tam vysoká fluktuácia, ľudia tam vydržia len pár rokov. Recently, for example, there was a pregnant woman working in an Amazon workhouse who had a miscarriage when she was working because the bosses wouldn't give her any leave or give her work that would suit her even though she was in an advanced stage of pregnancy. Nedávno bol prípad tehotnej ženy, ktorá potratila na pracovisku, pretože tí šéfovia vlastne neprispôsobili prácu jej stavu, hoci bola už vo vysokom štádiu tehotenstva, nechali ju robiť veci, ktoré nemala robiť. And so by pursuing these kinds of predatory business practices, Amazon drives all of the other companies out of business. A týmto predatorským spôsobom fungovania vlastne Amazon si zabezpečuje tú pozíciu na trhu. So be generous when you're buying things. Takže buďte štedrí, keď si niečo kupujete. Don't just go to the cheapest one. Nehľadajte len tú najlacnejšiu možnosť. Try to pay a fair amount for a fair product or service. Ale naozaj sa snažte férovo zaplatiť za ten produkt alebo službu. And if you can choose small or local businesses or one that have a strong ethical component, then always try to do that rather than the big monopolies. A ak si môžete vybrať medzi nejakým veľkým monopolom a nejakým lokálnym obchodníkom alebo výrobcom alebo niekým, kto dodržuje viac tie etické spôsoby, tak si vyberte toho lokálneho, toho etického. So obviously I could talk about all of these things for a long time, but I'll move on to the next one, which is sexual misconduct. Samozrejme by som o týchto veciach mohol hovoriť ešte dlho, ale teraz by sme sa teda posunuli k tomu tretiemu a to je to nezákonné sexuálne správanie. So admit it, this is the one you were waiting for, right? Predpokladám, že toto je to, na čo čakáte. Okay, so first of all, let's just reread have a look a bit more closely at the actual definition of sexual misconduct, which is given here. Prečítajme si ešte raz tú definíciu toho nezákonného sexuálneho správania, tak ako ju máme tu. Because it's a little bit complicated, but also quite interesting. Pretože je to trochu komplikovanejšie, ale zároveň aj dosť zaujímavé. Okay, so first thing is that you should not have sexual relations with women who have their mother, father, both mother and father, brother, sister, relatives or clan as guardian. V prvom rade by ste nemali mať sexuálny styk so ženami a dievčatami, ktoré sú pod ochranou matky a otca, brata, sestry či príbuzných príbuzných. Okay, so there's a few things here. First thing is that obviously this precept is being described from a male heteronormative position. Je tu pár zaujímavých vecí. Poprvé je to, že toto predsavzatie je popisované z pohľadu heterosexuálneho muža. So that's not ideal. Nie je to úplne ideálne. And you presume that we can sort of adjust it for women who are having relations or for gay relations or something like that. But heck, if you want to stick to the letter of the law, this doesn't actually prohibit anything like that. So if the women want to commit adultery, it doesn't say you can't. Takže dalo by sa to samozrejme
pretransformovať alebo preniesť aj na ženy alebo na homosexuálne páry alebo teda homosexuálne orientovaných ľudí. Ale keď by sme chceli dodržať literu zákona, tak túto to vymenované nie je. Čiže ak ženy chcú byť neverné, tak v podstate môžu. Okay, so the first thing is what's actually this: the women who have got these different kinds of people as guardians. So what does that mean? What does it mean to have somebody as your guardian? Teda tu sa hovorí o ženách, ktoré majú týchto jednotlivých vymenovaných ľudí ako ochrancov alebo sú pod ich ochranou. Čo to vlastne znamená? So the most obvious case is for girls or children who are under 18. Takže je to, samozrejme sa to týka tých očividných prípadov dievčat pod 18 rokov. Actually, sorry, I shouldn't have said under 18. Under 18 is the age normally considered today, but in those days 16 was usually considered to be the marriageable age. Teda pardon, nemal som povedať 18, lebo 18 rokov sa dnes považuje za dospelosť, ale v tom čase to bolo už 16 rokov, kedy to bol vek, kedy ste sa už mohli vydať. But there's no particular age limit given here, so any woman or presumably any man who's living under the guardianship of somebody, then that's somebody who you shouldn't have relations with. Teda nemáme tu presne stanovenú tú vekovú hranicu, takže sa to týka dievčat alebo žien, alebo teda predpokladajme aj mužov, ktorí sú pod určitou ochranou týchto ľudí a s nimi by sme teda nemali mať sex. One of the things that's interesting about this is that the mother or the sister can be the guardian. To, čo je tu zaujímavé, je, že aj matka alebo sestra môže byť takýmto ochrancom alebo ochrankyňou. And this is in direct contrast with the Manusmriti, the well-known Hindu law book, which insists that a woman must always have a man as a guardian. Čo je v kontraste s which Indian law book? With the Manusmriti. Manusmriti, very good. Nejakou knihou zákonov indickou, kde sa hovorí, že žena musí mať vždy ako ochrancu muža. Uh-huh. So the next one is somebody who is Dhammarakita, who is protected, I've translated as protected on principle. It's not entirely clear what Dhammarakita means. Ďalší prípad je, že by sme teda nemali mať sex s ľuďmi, ktorí sú pod ochranou zákona. Nie je to tu úplne jasne dané, alebo nie je to jasné, že čo to presne znamená. Or somebody who has a husband. Alebo s niekým, kto má manžela. Somebody whose violation is punishable by law. That would be the case of somebody who's perhaps been declared to be a ward of the state, who's under state protection. Alebo niekto, kto je pod ochranou zákona alebo štátu nejakým spôsobom. And also somebody who, the last one has been garlanded as a token of betrothal. This essentially means somebody who is pledged to be married, somebody who's engaged but hasn't actually been married. A posledná kategória je niekto, kto je zasnúbený, čiže ešte nie je v manželstve, ale už je zasnúbený. Okay, now one of the things about this, obviously this list is very culturally determined. Tento zoznam je očividne veľmi podmienený kultúrou. And it considers sexual relations within a obviously quite developed system of ideas about the kinds of people with whom relations are appropriate. Zahŕňa to teda sexuálne vzťahy v rámci dobre ustanoveného systému, ktorý hovorí, ktoré teda sexuálne vzťahy sú vhodné. Now, elsewhere, a number of other cases are mentioned. Ale v iných, inde sa spomínajú aj iné prípady. Most obviously is that any form of rape or non-consensual sex is not permitted. Samozrejme, akákoľvek forma znásilnenia alebo sexu, ktorý nie je konsenzuálny na oboch stranách, nie je dovolená. And this is actually discussed at quite some detail in the
the Vinaya, the monastic code for monks and nuns. A toto sa podrobne popisuje vo Viniade, v kláštornom kódexe pre mníchov a mníšky. Also sex with people who are underage is also condemned. Taktiež nie je povolený sex s ľuďmi, ktorí nesplňajú vekovú hranicu. As is incest. Takisto incest nie je povolený. So these are all things which are mentioned at various places in the Buddhist scriptures. Takže všetky tieto veci sa spomínajú v rôznych teda častiach tých buddhistických spisov. However, it's important to know that in none of the authentic Buddhist texts is there any condemnation of homosexuality. Ale je dôležité spomenúť, že v žiadnom buddhistickom texte sa nenachádza akékoľvek odsúdenie homosexuality. And in fact, gay and lesbian relations are treated quite normally within the early texts. A v podstate vzťahy lesbičiek a gejov sú považované, alebo pristupuje sa k ním normálnym spôsobom v tých ranných textoch alebo tých pôvodných textoch. And just because you might hear different things from different times and different people, but there are occasionally one or two homophobic remarks found in Indian texts, but they're only from texts which are maybe 1,000 years or more after the time of the Buddha. Z času na čas sa v nejakých indických spisoch môžu nájsť nejaké vetičky proti teda takého homofóbneho charakteru, ale to sú spisy, ktoré sa objavili až 1000 rokov po Budhovi. And even in those cases, they're very few and far between. A aj tieto prípady sú veľmi zriedkavé a sú ako keby vzdialené od seba časovo. And it's worth noting that there are no homophobic statements or ideas found in any Indian or I believe any Asian texts at all that predate the encounter with Christianity and Islam. A je dôležité si uvedomiť, alebo je pozoruhodné, že žiadne homofóbne vyjadrenia sa nenachádzajú v žiadnych azijských alebo indických textoch, ktoré sú z času pred objavením sa kresťanstva alebo islamu. So in modern times unfortunately what's happened is that many Asian countries have internalized the attitudes of the colonialists and the missionaries and have developed some quite homophobic views, and they believe that these things are their Buddhist ideas. Bohužiaľ, v moderných časoch sa stalo to, že vplyvom tých kolonialistov indické a azijské kultúry prevzali tieto homofóbne myšlienky a teraz sa ako keby verí, že pochádzajú už z tých budhových čias. And this is not even just Buddhism, but also the same in Hinduism and Taoism. A to neplatí len pre buddhizmus, ale aj pre hinduizmus a taoizmus. In fact, in case you imagine that this is just me as a white Australian imposing my values on Asian cultures, then I'll tell you what the Attorney General of India had to say about it. Ak si myslíte, že toto je len pohľad mňa ako bieleho Austrálčana, ktorý chce naočkovať svoje hodnoty na indickú kultúru, tak vám poviem, čo o tom hovorí nejaký generálny guvernér Indie. So the Attorney General of India, who presumably would know what he's talking about, said that the laws against homosexuality were introduced into India by the British. Takže on hovorí, že tie zákony, ktoré sú proti homosexualite, boli vlastne implementované do indického systému Britmi. And the reason why they were introduced was because during the colonial era, the Asian countries, India and Sri Lanka and so on, were very friendly places for gay men. So a lot of the gay Englishmen used to travel to India because it was much more conducive for them than it was at home.
A ten dôvod, prečo sa to stalo, bolo, že počas tej koloniálnej éry tieto indické krajiny, Srí Lanka, boli veľmi také priateľské a otvorené, aj teda voči gejom, a preto mnohí britskí gejovia tam radi chodili. Bolo to pre nich jednoduchšie, ako to riešiť na ostrovoch. And so the British introduced these laws. A tak Briti zaviedli tieto zákony. And now the Indians think that they're their laws. A teraz si Indovia myslia, že sú to ich pôvodné zákony. So it's important to recognize that within the Buddhist tradition, then sexual ethics is not about whether you're gay or straight. It's not about, what particular sex act you do or what position you have or anything like that. Takže je dôležité si uvedomiť, že v tej buddhistickej tradícii tá sexuálna etika nemá nič dočinenia s tým, či je to heterosexuálny alebo homosexuálny sex, alebo v akej pozícii alebo aké praktiky vykonávate. But the Buddhist tradition has always treated these things as just normal expressions of human sexuality. Buddhistická tradícia všetky tieto veci považovala odjak živa ako za normálny prejav ľudskej sexuality. And the same thing applies to trans people. A to isté platí aj pre trans ľudí. In the Vinaya there's a passage where one of the monks wakes up in the morning and discovers that he's turned into a woman. Vo Vinii sa nachádza jedna pasáž, ktorá popisuje mnícha, ktorý sa jedného dňa zobudil a zistil, že sa premenil na ženu. So what do you do? Takže čo mal robiť? So he goes to the Buddha and says, excuse me, Lord Buddha, he said, I woke up this morning and I discovered I'd become a woman overnight. Tak išiel za Budhom a povedal, prepáč, drahý Budha, ale dnes ráno som sa zobudil a zistil som, že som sa zmenil na ženu. So the Buddha said, okay, well you go over to the nun section. A Budha mu odpovedal, dobre, tak choď medzi mníšky. And the monk said, well, do I keep my seniority? Do I still have the same number of reigns seniority that I had when I was a monk? A ten mních sa ho opýtal, no dobré, a zostanú mi všetky tie hodnosti, ktoré som už dosiahol ako mních? The Buddha said, sure. A Buddha odpovedal, jasné. So it's purely just a management decision. Sorry? It's purely just about management and administration. Že je to len ako keby také rozhodnutie manažmentu a administrácie. And the same thing happened to one of the nuns who woke up and discovered she turned into a man overnight. A to isté sa stalo mníške, ktorá sa ráno zobudila a zistila, že sa cez noc zmenila na muža. Would you believe it? Verili by ste tomu? Anyway, so the same thing. The Buddha said, okay, you go over to the monk section. A Buddha zase povedal, dobre, tak choď medzi mnichov. So are these actually real historical events? Že sú toto skutočné historické udalosti? Or are they answers to the annoying questions given by the novices at the back of the room in the Vinaya classes? Alebo sú to len odpovede na tie otázky tých novicov, ktorí sedeli tam vzadu. You can just imagine, right, having to sit through all of these boring classes about all these rules and then these novices at the back going, excuse me, sir, what happens if a monk wakes up in the morning and they become a woman? Viete si predstaviť, aké to muselo byť nudné sedieť tam cez všetky tie lekcie toho kódexu, ako sa tam nejaký novic vzadu prihlásil. Prepáčte, pane, čo by sa stalo, keby sa mních ráno zobudil ako žena? And so anyway, whether it's historical or not, the main point is that right there in the canonical text on the monastic discipline, it shows that these kinds of questions about gender and sexuality and so on are just treated as very normal things. It's just like, how do you deal with it? But there's never any kind of sense of moral shame or moral guilt associated with anything like that. Či už je to historický fakt alebo nie, tak to ukazuje na to, že naozaj tieto veci boli brané ako normálne, prirodzené súčasti a nikdy tam nebola na to dávaná nejaké zahambovanie alebo vina alebo niečo. So for this reason the Federation of Australian Buddhist Councils and the Australian Sangha Association and we have always been supporting same-sex marriage legislation in Australia for many years now.
Takže preto aj Buddhistická federácia v Austrálii odjak živa podporuje partnerstva rovnakého pohlavia. And also a number of years ago there was a Senate inquiry into this, and I was asked to be the Buddhist representative to the Senate inquiry on same-sex marriage. Pred mnohými rokmi ma v tejto veci pozvali aj do Senátu a bol som tam ako reprezentant buddhistov sa vyjadrovať k tejto otázke. So it's me, a couple of bishops, Catholic bishop, Anglican bishop, rabbi, a Hindu layman, who else was there? Some Sikhs. Takže bol som tam ja, nejaký katolícky biskupy, nejaký rabí, nejaký hinduistický kňaz, nejakí Sikhovia. And one of the things that they were interested in actually was they wanted to know the textual... That's okay. A jedna z vecí, ktoré tých senátorov zaujímalo, chceli vedieť, the textual basis for our beliefs or our ideas. Ako je to zakotvené, aká je tá naša viera ohľadom tohto, ako je to zakotvené v tých textoch. And one of the interesting exchanges happened because the Catholics and the Anglicans were basically saying, in the Garden of Eden, it's Adam and Eve, it's not Adam and Steve. Čo hovorili tí katolíci a anglikáni, bolo, že viete, v tej rajskej záhrade bol Adam a Eva a nie Adam a Steve. They didn't quite put it like that, but that's more or less what they were saying. Nepovedali to presne takto, ale viac menej ten význam bol ten. And they were both of them. They were saying, there's only one proper way for humans. It has to be one man and one woman, and they have to be married, and that's it. That's the only way that humans can be in a sexual relation. Ale oni teda tvrdili, že môže to byť len jedným spôsobom, a to, že je tam teda jeden muž a jedna žena, ktorí sú v tom manželskom zväzku, a to je jediný spôsob, ako môžu ľudia existovať v nejakom sexuálnom vzťahu. And I'm sitting there thinking, have you, esteemed gentleman, ever actually met a human being? A ja som tam sedela, som sa tak zamýšľala, že či títo ctihodní páni niekedy stretli vôbec živého človeka. But one of the nice things there was when the rabbi spoke up. Ale pekné bolo, keď prehovoril ten rabín. And see, the thing is that what I learned was that the Jews are often kind of annoyed at the Christians because the Christians take their scriptures and say that they're their own Bible, but then it's just like the Old Testament. So they'll kind of use it when they like, and then they don't use it when they don't like. A zistil som tam zaujímavú vec, že tí Židia sú celkom naštvaní na tých kresťanov, lebo vlastne kresťania prevzali ako keby tie ich spisy, vyhlasujú ich teraz za svoje, a teda je to ten starý zákon, ale používajú ho vtedy, keď sa im hodí, a keď sa im hodí, tak nie. So anyway, keď sa im nehodí, tak nie. The rabbi pointed out the rather inconvenient fact that Adam and Eve were not married. A rabín poukázal na taký nie príliš vhodný fakt pre tých kresťanov, že vlastne Adam a Eva neboli manželia. It's a bit awkward, isn't it? A to bolo trošku čudné, nie? So this is the thing, like the sacred scriptures and books we have from the past, they don't tell us everything. They just say what they say, right? And so much of the time it's what we read into it and what we choose to take out of it. A tak toto presne je s tými pôvodnými textami, že oni nám akoby nehovoria úplne do detailu, ako to je, len proste načrtávajú nejaký význam a už potom záleží na nás, ako si to my vykladáme. And so the thing that when I spoke at that, the thing that I focused on was compassion. A keď ja som hovoril o tejto téme, tak ja som sa sústreďoval najmä na súcit. And especially the compassion that we have for those who have been traditionally hurt and marginalized by these kinds of discrimination. A najmä na súcit, ktorý by sme mali mať voči tým ľuďom, ktorí boli tradične takto marginalizovaní a dávaní
diskriminovaní vlastne tou väčšinovou spoločnosťou a bolo im ubližované týmto spôsobom. And surely if our spiritual path is a calling towards a higher love and a higher compassion, then it should have a special concern for anybody who's suffered from any such kind of discrimination. A ak tá naša duchovná cesta má za cieľ dosiahnuť nejakú vyššiu lásku a vyšší súcit, tak by určite mala zahrňať aj súcit k ľuďom, ktorí boli takýmto spôsobom diskriminovaní a ublížení. I still remember that because there was the press was there. So after the thing, they were interviewing us all, and all the press wanted to interview me. They said, "Well, say that compassion thing that you said before." That's what they really wanted me to say. A potom tam bola ešte tlačová konferencia a tí novinári sa nás vypytovali na veci a odo mňa teda chceli, aby som ešte raz povedal o tom súcite, čo som hovoril. So we're very lucky to be, following the path of the Buddha and following the path of a teacher who had so much wisdom and so much compassion. Takže naozaj máme veľké šťastie, že môžeme nasledovať Budhu, ktorý bol učiteľom s takým vysokým stupňom múdrosti a súcitu. And the teachings that we have give us guidelines and they give us values that we can use to apply to the sometimes very different situations that we find ourselves in today. A že to učenie, ktoré máme, nám stále dáva múdrosť a hodnoty, ktoré môžeme uplatniť aj na situácie, ktoré v dnešnej dobe už sú iné, ako boli vtedy. And never forget that the ethical conduct in Buddhism is not just a matter of keeping precepts, but it's about aspiring to live the best life that you can. A ten etický kódex v buddhizme nie je len o tom slepom dodržiavaní tých predsavzatí, ale naozaj o tom ašpirovaní na žitie života na základe vyšších morálnych hodnôt. And in those precepts that I read earlier, the Buddha also expressed those precepts in a positive form. A tieto predsavzatia, ktoré som teda prečítal, Buddha vyjadruje v pozitívnej forme. And there the precept for killing, the opposite of the precept for killing is that one lives with a heart full of love for all sentient beings. A teda tá pozitívna forma toho predsavzatia o nezabíjaní je žiť so srdcom plným lásky voči všetkým živým bytostiam. And this is something for us all to aspire to. A toto je naozaj niečo, k čomu by sme sa mali všetci približovať. Okay, so any questions? Nejaké otázky? Oh, and we remember what questions are, right? Pamätáme si definíciu otázky, hej? Question begins with a question word. Začína s opytovacím zámenom. Has one sentence without subsidiary clauses or digressions. Má jednu hlavnú vetu bez zbytočných odbočiek. And it finishes with a question mark. A končí otáznikom. Go. Yeah. Aký je tvoj názor na násilie na Barme a Sri Lanke? Yeah, thank you very much for asking that. Yeah, I mean, this is very shocking, and I have to say in Thailand as well. Ďakujem za túto otázku. Je to veľmi šokujúce a nie len na Sri Lanke a Barme, ale aj v Thajsku. And one of the things we sometimes forget is that, you have Buddhist countries, but people in there are, they're Buddhists in the same way that most Christians are in Christian countries. Niekedy zabúdame na to, že aj tí buddhisti v tých buddhistických krajinách sú častokrát takí istí ako tí kresťania v tých kresťanských krajinách. Oh, sorry. Before I answered, actually just one thing I forgot to mention. Ešte predtým, ako odpoviem, tak zabudol som na jednu vec. I was going to say, when we had that question with the Senate committee, and I mentioned about what the bishops had said. Keď sme mali to stretnutie s tými senátormi, tak som nepovedal, čo povedali biskupy. And I think it's important to note that they don't represent Christian people. A je dôležité povedať, že oni nereprezentujú kresťanských ľudí. And I think that this certainly is the case in Sydney, where most Christian people, certainly everybody that I know, is fully in support of same-sex marriage.
A to je aj prípad Sydney, kde mnohí kresťania, ktorých poznám, úplne bez problémov a plne podporujú manželstva rovnakého pohlavia. But to come back to your question, yes, I mean there's been terrible violence committed both on Buddhists but also by Buddhists in especially in Myanmar with the Rohingya crisis. Takže áno, naspäť k tvojej otázke. Je tam veľké násilie páchané na buddhistoch a buddhistami. And that was particularly egregious because this was just a outright slaughter of an extremely marginalized and impoverished people. Boli to také úplné jatky, extremely marginalized. And impoverished. Impoverished, like poor people. Jatky takých ľudí na okraji spoločnosti a chudobných. And was fueled by extremist nationalist Buddhist rhetoric. Bolo to živené takou extrémisticko-národňarskou buddhistickou retorikou. I mean, there's a long and complicated story to be told there, but je za tým dlhý a komplikovaný príbeh. I mean, I just say for myself, it's devastating to see monks saying those kinds of things and to see Buddhist people acting in that way. A pre mňa ako mnícha osobne je to úplne devastujúce vidieť, že mnísi a buddhisti sú schopní takýmto spôsobom jednať. I was at a conference Religions for Peace conference in Vienna a number of years ago, shortly after this had happened. Pred mnohými rokmi, krátko potom, ako sa toto stalo, som bol na konferencii vo Viedni náboženstva a mier. And at the conference there was a Muslim man from Burma who was speaking. Bol tam moslim z Barmy, ktorý hovoril. And he talked about how he quoted from the Buddhist king Ashoka. On citoval od buddhistického kráľa King Ashoka, kráľa Ashoka. And King Ashoka said that you never support your own religion by criticizing the religions of others, but you only support your own religion by supporting and praising the religions of others. A King Ashoka povedal, že svoje vlastné náboženstvo nikdy nepodporuješ tým, že kritizuješ iné náboženstva, ale podporuješ ho len tým, že ho vlastne vyzdvihuješ, chváliš to svoje vlastné náboženstvo. And then this gentleman went on to talk about how he was working together with the Buddhist monks in Myanmar to go into the villages that had been destroyed, the Rohingya villages, and to see the people and to talk to them and to rebuild. A potom tento pán hovoril o tom, ako spolu s buddhistickými mníchmi chodil do tých dedín, ktoré boli zničené, a rozprával sa s tými ľuďmi a pomáhal im. And so don't forget that while these terrible things do happen, the reality is that most of the time, in most places, the people get along. Takže nezabúdajte na to, že aj keď sa dejú takéto strašné veci, tak vo väčšine prípadov tí bežní ľudia v tých oblastiach so sebou spolu normálne zvládajú vychádzať. And there's never any excuse for these kinds of things. But it's also important to understand how they happen in context. Samozrejme, neexistuje žiadne ospravedlnenie takéhoto niečoho, ale je tiež dôležité pochopiť ten kontext, v ktorom sa odohrali. Myanmar has been a country that's lived under a brutal military regime since the 1960s. Brutal regime. Brutal military regime. Mianmarsko bolo krajina, ktorá žila od 60. rokov ovládaná takým brutálnym vojenským režimom. When you have a population that's impoverished and brutalized, that's never had any access to a decent education, that's never had access to basic human rights or accountability. A keď máte populáciu, ktorá je chudobná a nemala poriadny prístup k vzdelaniu, then it's unfortunate that it becomes easy to manipulate people. Tak je veľmi ľahké ľudí zmanipulovať. To get that trauma and anger and hate which they have inside themselves and channel it towards doing evil.
A vlastne príjmeť ich k tomu, aby tú traumu a tú krivdu, ktorú oni prežili, vlastne vyliali von na ostatných a potom už to zlo tam je. Ako vnímaš? You mean the Tibetan monks? Ako vnímaš rastúci počet tých samovražedných mníchov? Myslíš tibetských mníchov? You mean the Tibetan monks and nuns, yeah? I'm not sure on what basis you say there's rising numbers. I haven't heard any news recently, so I don't know whether that's the case. Neviem, na základe čoho hovoríš o stúpajúcich počtoch. Ja som nepočul, že by sa v nedávnej minulosti zvyšovali počty. Yeah. Yeah, well, look, yes, no, I don't agree with that. I'm sorry. I don't agree. I have to translate. So, sorry, you said that there has been a case of... It's the final countdown or the last thing they can do against maybe Chinese aggression. Že neviem, že či to je nejaký taký posledný záchvev, niečo posledné, čo môžu urobiť ako protest voči tej čínskej nadvláde, alebo neviem, ako tomu mám rozumieť. Yeah, no, I don't agree with that. Ja s tým nesúhlasím. I honestly don't know too much about it because it's a different tradition and these kinds of things. Neviem o tom veľa, lebo je to iná tradícia. Yes. What am I missing if I don't think that pacifism is a universally good moral framework? Čo mi uniká, keď si nemyslím, že pacifizmus je dobrý všeobecný prístup? Well, okay, so I mean, obviously this is it's a long conversation, so who can say, but I'll give you an example from a documentary a number of years ago called The Fog of War by Robert McNamara. Fog of War? The Fog of War. Dám k tomu taký príklad z dokumentu Hmly vojny spred niekoľkých rokov. So Robert McNamara was the US Secretary of Defense during the Vietnam War. Robert McNamara bol americký minister obrany v časoch vietnamskej vojny. And they sent, under JFK, they sent two operatives into Vietnam to give an assessment of the situation there. A pod teda vládou JFK poslali nejakých dvoch dôstojníkov do Vietnamu, aby zhodnotili situáciu. And they came back and one of them gave his report and then the other one gave his report. Obidve sa vrátili a podali každý tú svoju správu. And Kennedy's response was, "Are you sure that you two gentlemen both went to the same country?" A Kennedy na to odpovedal, ste si istí, páni, že ste obaja išli do tej istej krajiny? So this is what they call the fog of war. A toto nazvali ako keby hmla alebo zahmlenie vojny. That you never really actually know what's happening. A to je vlastne ten fakt, že v skutočnosti akoby nikdy neviete presne, čo sa naozaj deje.
many years later, McNamara had a dinner with his Vietnamese counterpart, the fellow who had been the Vietnamese Secretary of Defense during the war. O mnoho rokov neskôr McNamara mal večeru so svojím vietnamským protiažkom v časoch tej vietnamskej vojny. And they ended up having an argument at the dinner table. A začali sa počas tej večere hádať. And McNamara was saying, we couldn't let you become Vietnam because, you know, the Chinese were becoming Vietnam and then you were becoming Vietnam and then who's going to be next? So you're becoming, the Chinese becoming communist, you're becoming communist, who's going to be next? Že nemohli sme vám to dovoliť, lebo Číňania sa stali komunistami, Vietnam sa stal komunistom a kto by bol potom ďalší v poradí? So the Chinese are just, you know, going to keep on spreading communism all over Asia. Takže nechceli sme vlastne dovoliť, aby sa ten komunizmus rozšíril po celej Ázii. And his Vietnamese counterpart said to him, what are you talking about? A ten vietnamský protiažok mu vlastne povedal, o čom to hovoríš? We hate China. My neznášame Čínu. We were occupied by China for 1,000 years. Oni nás 1000 rokov okupovali. The last thing that we want to do is anything that China does. Posledná vec, ktorú by sme chceli robiť, je čokoľvek, čo robia Číňania. All we wanted to do is get our country back. My sme jedine chceli získať našu krajinu späť. We'd been colonized by the Chinese, colonized by the French. We didn't want to be colonized by the Americans as well. Boli sme kolonizovaní Číňanmi, potom Francúzmi, nechceli sme byť kolóniou Ameriky. They're actually fighting two completely different wars. Takže to boli akoby dve úplne odlišné vojny. So this is the problem. If you want to discuss it and say, well, is there a case when it's justified to act in self-defense or something like that, then you can always find a case like that which sounds reasonable when you discuss it. But in reality, things are much more murky. Takže keď chceš nájsť nejaký prípad, kde sa dá ako keby ospravedlniť nejaká vojna, tak dá sa to určite v rozhovore, ale potom, keď ideš sa pozrieť do tej reality, tak to nemusí byť také úplne zjavné. Môže to byť viac zahmlené, tá reálna situácia. Can we just see if there's someone else? Because it's a long conversation, so I don't know if we're going to resolve it right now. Look, I appreciate your point, and I fully accept that it's not easy to justify a position of absolute pacifism in every situation. Chcel by som dať priestor možno ešte niekomu inému, lebo toto by bola veľmi dlhá debata. Neviem, či by sme došli i na koniec, ale oceňujem tvoju otázku aj tú pointu toho, že áno, nie je ľahké uplatňovať ako keby len ten pacifistický prístup. And if somebody has a position that where they accept that there are certain conditions where it's appropriate to use violence, I don't think that that's obviously unreasonable or unethical. A keď niekto má pocit, že je akceptovateľné alebo je ospravedlniteľné použitie násilia v určitých podmienkach, tak nehovorím, že to musí byť akoby nezmyselné alebo neetické za každú cenu. But maybe we could talk about it more if you want to. Yeah. Ale ak chcete, môžeme o tom hovoriť viac. Okay, any other questions? Nejaké iné otázky? No? Okay. No. Let's finish up. Tak by sme ukončili. And let's finish with reciting the Etavata as we have been in previous days. Ukončíme teda recitáciou. Etavata cha amhehi
Sambhatang punya sampadang sabbe deva anumodantu samba sampati siddhya etavata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabbe sattanumodantu samba sampati siddhya etavata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabbe bhutanumodantu samba sampati siddhya.